अस्सलाम वालेकुम। सुर्खियों पर नज़र डालते हुए शुरुआत करते हैं खबरनामे की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का इस्तीफा कबूल, सदर राज के निफास का इम्कान। लोकसभा में तेलंगाना बिल की मंजूरी गैर जमहूरी, तकसीम से दोनों इलाकों को नुकसान, मुस्तफी वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलुगुदेशम के सीमा आंध्रा अरकान असम्बली जी मुद्दु कृष्णमा नायडू, डी उमा और एम गोपाल भी मुस्तफी। और राज्यसभा में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल पेश न हो सका, तरामीम में अदम इत्तिफाक राय के बायस इजलास मुलतवी। और अब खबरों की तफसील। आखिरी बॉल तक इंतजार करके मैच जीतने का दावा करने वाले किरण कुमार रेड्डी बिलाखिर हिट विकेट होकर पवेलियन लौट गए। नाकिस फॉर्म का सामना करने वाले किरण कुमार रेड्डी मरकज के बाउंसर को हुक करने की कोशिश में नाकाम हो गए। उन्होंने बिलाखिर लोकसभा में तेलंगाना बिल की मंजूरी के खिलाफ इस्तीफा पेश कर दिया। किरण कुमार रेड्डी ने न सिर्फ चीफ मिनिस्टर का ओहदा छोड़ दिया बल्कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया है। चारशंबे की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और रियासत की तकसीम से पड़ने वाले मनफी असरात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बिल की मंजूरी के लिए गैर जमहूरी तरीक़ा इख्तियार किया गया, इससे रियासत के दोनों इलाकों के अवाम को नुकसान होगा। किरण कुमार रेड्डी का एहसास है कि रियासत की तकसीम से किसानों, तलबा और सरकारी मुलाजिमीन का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। ये फैसला तेलुगु अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ लिया गया है। चोर रास्ते से इस बिल को मंजूर करवाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने खुफिया साजबाज किया था। मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अपना मुस्तकबिल अजीज़ होता तो वो आला क़ियादत के फैसले को कबूल कर लेते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद किरण कुमार रेड्डी 8 वज़रा और 13 अरकान असम्बली के साथ राजभवन पहुंचे और अपना मकतूब इस्तीफ़ा गवर्नर के हवाले कर दिया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने उन्हें मुतबादिल इंतज़ाम तक कारगुजार चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करने की ख्वाहिश की है। इस दौरान पता चला है कि जुमेरात को मरकज़ी काबीना का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफ़े से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि रियासत में सदर राज नाफिज कर दिया जाएगा। 25 नवंबर 2010 को वज़ीर आला के ओहदे का जायज़ा लेने वाले किरण कुमार रेड्डी 3 साल 2 महीने और 19 दिन ओहदे पर फायज रहे। लोकसभा में तेलंगाना बिल की मंजूरी से पहले ही किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे की क़ियास आराइयाँ गश्त कर रही थीं। बिलाखिर 19 फरवरी को उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। సులువైన నిర్ణయం కాదు. చాలా బాధతో తెలుగు ప్రజల్ని కాపాడలేకపోయానని బాధతో ఈ రాజీనామా సమర్పిస్తున్నాను. తెలంగాణ ప్రజల ఒక ఆకాంక్షను మేము వ్యతిరేకం కాదు, కానీ జరగబోయే పరిణామాలు నష్టాలకు వ్యతిరేకంగా నేను పోరాటం చేశాను. ఎక్కడైనా ఎవరికైనా హృదయాన్ని గాయపరిచింటే నేను క్షమాపణ కోరుతున్నాను. నా భవిష్యత్తే నాకు ముఖ్యం అనుకుంటే నేను కాంగ్రెస్లో వారి నిర్ణయాన్ని నేను పాటించి నేను కాంగ్రెస్లో కొనసాగేవాడిని. స్పష్టంగా గవర్నర్ గారికి చెప్తాను, ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎంత తొందరగా చేసుకుంటే మీరు అంత మంచిదని స్పష్టంగా చెప్తాను, కొనసాగనని స్పష్టంగా.
ریاستی وزیر مال رگھویرا ریڈی نے کہا ہے کہ وہ کرن کمار ریڈی کے استعفے کے بعد بہت سکون محسوس کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی نہیں چھوڑیں گے، ان کا مقصد کانگریس پارٹی کو مضبوط بنانا ہوگا۔ وزیر مال نے کہا کہ کانگریس میں رہ کر عہدہ حاصل کر کے پارٹی کو کمزور کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ریاست کی تقسیم سے متعلق پارٹی اعلیٰ کمان کے فیصلے کی مدافعت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ کمان نے ریاست کی تقسیم کا فیصلہ لے کر کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ وزیر مال نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے کانگریس پر ریاست کی تقسیم کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ I am going to continue in Congress party. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ వాడిని, కాంగ్రెస్ పార్టీలో కంటిన్యూ అవుతాను। రాష్ట్ర విభజన విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పు చేయలేదు। అంతకు మించి మా పార్టీలోనే అన్ని విధాలు అనుభవించి ఈరోజు దూషించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటాం। కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి ఇక్కడి నుంచి तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आला के इस्तीफे पर तबसरा करते हुए कहा है कि कुछ ना करने और हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले किरण कुमार रेड्डी ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब भी उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने बताया कि उन्हें वजीर आला के इस्तीफे के ताल्लुक से गवर्नर ने इत्तला दी। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि बाज़ लोग दिल्ली में बैठकर रियासत के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2008 में लिखे गए अपने मकतूब में उन्होंने तमाम इलाकों के साथ इंसाफ पर जोर दिया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रियासत की तकसीम के मामले में ड्रामाबाजी से काम लिया गया और 10 जनपद की स्क्रिप्ट पर अमल किया गया। सियासी फ़ायदे के लिए ये फ़ैसला लिया गया है, मसाइल की यकसुई के लिए नहीं। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि स्पीकर को इन तमाम बातों का इल्म है, लेकिन वो अब तहकीकात के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। You cannot show the poisonous seeds among people. That will become very problematic. I am telling you, in Sri Lanka, there is a responsibility in Parliament. Main opposition is BJP. They told so many times that they are going to put so many demands, equal justice for Semandra. That is what I demanded from the beginning. All of a sudden, what happened in Parliament yesterday? Why it happened? Now BJP has to tell. I don't have an answer. Now let us clear. From the beginning I am very clear. I am not discussing any alliances at this time. My priority is only bifurcation. Now bifurcation, you have seen so many problems they created. Now people are totally frustrated, annoyed. Nobody is happy even in Telangana. Law and order they are giving to governor. People, MIM and other parties, they are opposing. Even irrigation they are giving to government of India, that also people are opposing here. There are so many things. Ultimately I am very clear, I will discuss with people. Then on the basis of the mood of the people, I will decide how to go. After that, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आखिरी बॉल तक जिद्दोजहद करने की बात करने वाले किरण कुमार रेड्डी ने आखिरी वक्त तक सिर्फ अपने ओहदे को बचाने की कोशिश की है। वो आखिरी वक्त तक भी करोड़ों रुपयों के लिए दस्तखत करने में मसरूफ़ रहे। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान अंबाटी रामबाबू ने कहा कि रियासत की तकसीम के मामले पर इस्तीफ़ा देकर किरण कुमार रेड्डी खुद को मुत्तहदा रियासत का हामी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रियासत की तकसीम के ज़िम्मेदारों की फहरिस्त में वो पहले नंबर पर हैं। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए किरण कुमार रेड्डी ने तेलुगु अवाम के साथ धोखा किया है। సమర్థత వల్ల, నీ స్వార్థం వల్ల, నీ సంకుచితమైన మనస్తత్వం వల్ల మాత్రమే ఇవాళ తెలుగు జాతి రెండుగా చీలిపోవడానికి ప్రధానమైనటువంటి ముద్దావి నువ్వు అని అడుగుతా ఉన్నా। ఏ1 నువ్వు ఇవాళ తెలుగు జాతి విడిపోవడానికి కారణం। किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी और सीमा आंध्रा अरकान को धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर डी नागेंद्र ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने हल्के तक महदूद शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जिन्होंने रियासत में कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करके रख दिया। नागेंद्र ने कहा कि ख़ुद को हैदराबादी कहने वाले किरण कुमार रेड्डी अब क्या सूरत लेकर हैदराबाद में घूमेंगे। उन्होंने कहा कि वज़रा बराए नाम हो चुके थे, वज़ीर आला का दफ्तर संतोष रेड्डी चला रहे थे और उन्हीं की हिदायत पर काम हो रहा था।
ریاستی وزیر نے کہا کہ جن اراضیات کے معاملے میں بے قاعدگیاں کی گئی ہیں اس کی تحقیقات کرائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں دوسری حکومت تشکیل پائے یا صدر راج نافذ کیا جائے، دونوں ان کے لیے قابل قبول ہیں۔ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి తీరని అన్యాయం చేసింది తెలుగు ప్రజలకని, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ద్రోహం చేసిందని, అందుకనే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి ముఖ్యమంత్రి పదవికి శాసనసభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నా అని చెప్పాడు. నిజంగా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి నైతిక విలువలుంటే సిడబ్ల్యూసి సమావేశం అయిన వెంటనే రాజీనామా చేసి ఉంటే ఆయనకు గౌరవం। వైఎస్ఆర్ कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली बी करुणाकर रेड्डी ने कहा है कि किरण कुमार रेड्डी और सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की तकसीम के अमल में मरकजी हुकूमत के साथ पूरा ताउन किया है। मीडिया से बात करते हुए करुणाकर रेड्डी ने कहा कि दोनों कायदीन ने रियासत की तकसीम के लिए रास्ता फराहम किया। उनका कहना था कि ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए किरण कुमार रेड्डी ने आखिरी वक्त तक करोड़ों रुपये कमाने के मकसद से काम किया। करुणाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आला कमान की हिदायत पर ही किरण कुमार रेड्डी ने इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने भी रियासत की तकसीम के मामले में गद्दारी से काम लिया है। విభజనకు పూర్తిగా సహకరించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ ఏజెంటు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తెలుగు ప్రజలను వంచాడు, మోసగించాడు, సోనియా గాంధీ తొత్తులాగా వ్యవహరించాడు। तेलुगुदेशम के सीमा आंध्रा अरकान असम्बली जी मुद्दुकृष्णमा नायडू, डी उमा और एम गोपाल ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुद्दुकृष्णमा नायडू ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने खुफिया मुफाहमत करते हुए तेलुगु अवाम को धोखा दिया है और गुज़िश्ता 6 महीनों से ड्रामाबाजी करने के बाद किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफ़ा देने से कुछ हासिल नहीं होगा। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली ने एक बार फिर कहा कि सोनिया गांधी को इटली भेज देने का वक्त आ गया है। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी को मुल्क और रियासत का गद्दार करार दिया। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल राज्यसभा में चहारशंबे को पेश नहीं किया जा सका। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत और अहम अपोजिशन बीजेपी के दरमियान तरामीम पर इत्तेफाक राय न होने की वजह से मरकजी हुकूमत ने इसे जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया है। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस सिलसिले में कायदे अपोजिशन अरुण जेटली और वेंकैया नायडू से मुलाकात की। बीजेपी कायदीन ने मरकजी हुकूमत से सीमा आंध्रा के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया है। अगर बिल में खुसूसी पैकेज को शामिल किया जाता है तो उसे दोबारा लोकसभा को रवाना करना पड़ेगा। अगर वज़ीर आज़म ने राज्यसभा में पैकेज का ऐलान किया तो इस बिल को लोकसभा में दोबारा रवाना करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इससे पहले चहारशंबे को राज्यसभा की कार्रवाई के आगाज़ से लेकर शाम 5 बजे तक सीमा आंध्रा अरकान का एहतजाज मुसलसल जारी रहा। 11 बजे इजलास के आगाज़ के साथ ही शोरगुल की वजह से कार्रवाई को मुलतवी किया गया। बाद में इजलास के आगाज़ पर भी शोरगुल जारी रहा। शाम 5 बजे नायब सदर नशीन ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का इसरार था कि दीगर बिल्स और मसाइल पर भी बहस की जाए, जबकि तेलंगाना बिल पर मुकम्मल मुबाहस होने चाहिए। लोकसभा में तेलंगाना बिल की मंजूरी के बाद अब सोनिया गांधी राज्यसभा में भी तेलंगाना बिल को मंजूर करवाने के लिए मुतहर्रिक हो गई हैं। सदरनशीन यूपीए की मुदाखलत के बाद राज्यसभा में तेलंगाना बिल की मंजूरी तो यकीनी दिखाई दे रही है। दिल्ली में इस सिलसिले में सोनिया गांधी और वज़ीर आज़म के दरमियान बातचीत होने की भी इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक सोनिया गांधी ने सीमा आंध्रा को 5 साल तक खुसूसी खुद मुख्तार दर्जा देने पर भी जोर दिया है और बीजेपी ने भी इससे इत्तेफाक कर लिया है। इम्कान है कि जुमेरात को तेलंगाना बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा। तेलंगाना बिल की लोकसभा में मंजूरी पर शहर में तेलंगाना हामियों की जानिब से जश्न मनाए जाने का सिलसिला जारी है। निज़ाम कॉलेज में तलबा ने रक़्स करते हुए अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारेबाजी की। गन पार्क पर अलहदा तेलंगाना की हामी तंजीमों ने तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खिराज पेश करते हुए रक़्स किया। उस्मानिया दवाखाने में तेलंगाना मुलाजिमीन ने आपस में मिठाइयाँ तकसीम की।
سعید آباد میں بھی ٹی آر ایس کارکنوں نے ایک ریلی نکالتے ہوئے علیحدہ تلنگانہ اور KCR کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ لوک سبھا میں تلنگانہ بل کی منظوری کے خلاف چہارشنبے کو سیما آندھرا میں بند منایا گیا۔ بند کی وجہ سے عام زندگی پر اثر پڑا۔ تعلیمی اور تجارتی ادارے بند رکھے گئے، جبکہ 13 اضلاع میں ہزاروں RTC بسیں سڑکوں سے غائب رہیں۔ متحدہ ریاست کے حامیوں نے ریلیاں نکالتے ہوئے کانگریس اعلیٰ قائدین کے خلاف نعرے بازی کی اور علامتی پتلے بھی نظر آتش کیے گئے۔ وجے واڑہ، گنٹور، وشاکھاپٹنم، اونگول، شریکاکولم، کاکیناڈا، راجمندری، نیلور، کڑپا، اننت پور اور کرنول کے علاوہ مشرقی اور مغربی گوداوری میں بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ تیلگو دیشم پارٹی کی جانب سے کرنول میں ریلی نکالتے ہوئے کانگریس اعلیٰ کمان کے خلاف احتجاج درج کیا گیا۔ چتور میں پولیس کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ متحدہ ریاست کے حامیوں نے سڑکوں پر بیٹھ کر احتجاج کیا۔ بعض مقامات پر راستہ روکو احتجاج کرتے ہوئے ٹریفک میں خلل بھی پیدا کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے استعفے کے بعد تلنگانہ وزراء ریاست میں نئے چیف منسٹر کے تقرر کے معاملے پر متحرک ہو گئے ہیں۔ دلی کی ایک ہوٹل میں تلنگانہ وزراء نے ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے استعفے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا، جانا ریڈی، پونلا لکشمیا، گیتا ریڈی اور سریدھر بابو کے علاوہ رکن کونسل محمد علی شبیر نے بھی شرکت کی۔ تلنگانہ کے قائدین نے نئے وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے کانگریس اعلیٰ کمان کو مکتوب بھی روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر جلسہ بھی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تلنگانہ قائدین سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کے لیے وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جانا ریڈی نے BJP اور تلنگانہ قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے لوک سبھا کی طرح راجیہ سبھا میں بھی تلنگانہ بل کی منظوری کے لیے BJP سے تعاون کی درخواست کی۔ رکن کونسل بھانو پرساد نے کہا ہے کہ کرن کمار ریڈی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مرکزی حکومت اور سونیا گاندھی کے خلاف ریمارکس کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دستور کی خلاف ورزی مرکزی حکومت نے نہیں بلکہ خود کرن کمار ریڈی نے کی تھی جب انہوں نے سریدھر بابو کا قلمدان تبدیل کیا تھا۔ اس کے علاوہ پدما راجو کو کونسل کا چیف وپ بنایا گیا، یہ بھی مناسب اقدام نہیں تھا۔ بھانو پرساد نے کہا کہ نلگنڈے کی عوام فلورائڈ پانی سے پریشان ہے، لیکن چتور کے عوام کو پانی جاری کرنے کے لیے رقم فراہم کی گئی اور انہوں نے جانبداری کا ثبوت دیا۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے سونیا ریاست تلنگانہ کے بینر کے ساتھ اسمبلی کے احاطے میں داخل ہو کر ہلچل مچا دی۔ شنکر راؤ اپنے ساتھ بریانی اور عثمان ساگر کے پانی کی بوتل بھی لائے تھے۔ ناریل پھوڑ کر انہوں نے پوسٹر کے سامنے پوجا کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ میں شرم و حیا باقی ہے تو انہیں فوراً کیمپ آفس چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے 2 مہینوں میں جتنی فائلوں پر دستخط کیے ہیں اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ تیلگو دیشم کے رکن اسمبلی آر چندرشیکھر راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے متحدہ طور پر کام کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے علیحدہ ہائی کورٹ پراناہیتا چیوڑلہ پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے سے متعلق ترامیم پیش کی گئی تھیں۔ انہوں نے ایک بار پھر پابندیوں سے پاک تلنگانہ کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ کمشنر بلدیہ سمیش کمار نے رکن اسمبلی کاروان افسر خان کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کر کے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے افسر خان نے بتایا کہ ٹولی چوکی کے علاقے میں فلائی اوور کا کام گزشتہ 2 مہینوں سے رکا ہوا تھا، جس سے راہ گیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کمشنر بلدیہ سمیش کمار نے متعلقہ گتے دار پر جرمانہ عائد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کٹورا ہاؤس واقع گولکنڈے کا بھی دورہ کیا گیا اور کمشنر بلدیہ نے ہاؤس کی صاف صفائی کروانے کا تیقن دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گولکنڈے کے اویسی پلے گراؤنڈ میں ایک سوئمنگ پول تعمیر کیا جائے گا۔ بعد میں انہوں نے کاروان کے زیر تعمیر ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔
اس موقع پر سرکاری محکموں کے عہدیداروں کے علاوہ مجلسی اراکین ولدیہ اے ارونا ذاکر باقری کے علاوہ سید اعجاز، نمائندہ کارپوریٹرز کوثر محی الدین اور سمد وارسی بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری اور میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے چار مینار اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن شالی بنڈا کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ قاضی پورہ، شکرگنج اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں 1.5 گھنٹے تک دورہ کرتے ہوئے مختلف عوامی شکایتوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈویژن میں کئی کاموں کو منظور کیا گیا ہے اور 1 ہفتے کے اندر ان کاموں کا آغاز عمل میں آئے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عوام نے ڈرینیج کے پانی کے بہنے، سڑکوں کی ناقص حالت اور ناقص اسٹریٹ لائٹس کی بھی شکایتیں کی ہیں۔ جلد ہی ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ میئر ماجد حسین کے ہمراہ احمد پاشا قادری نے قاضی پورے میں معمر شہریوں کے لیے GHMC اور یشودا ہاسپٹل کے ماہر ڈاکٹرز کے اشتراک سے مفت ہیلتھ کیمپ کا بھی افتتاح انجام دیا۔ معمر شہریوں میں سینئر سٹیزن کارڈز کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔ متعلقہ رکن بلدیہ محمد غوث بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پبلک کے تکلیف دہ ہے وہ اوور فلو ہے، ڈرینیج کے کچی موری کا جو اوور فلو ہے، پانی بہ رہا ہے، گندگی ہے، وہ متعلقہ انجینئرز کو ہدایت دی گئی کہ فوری اس کو درست کرے، لیبر کو لگا کے لینڈ صاف کرے اور مستقل طور پر اگر وہاں کوئی مینول کی خرابی ہے تو اس کو بینچنگ کر کے پورا مینول بنا کے وہ لینڈ کو برابر کرنے کے لیے ہدایت دی گئی۔ الیکٹریسٹی کا تھوڑا کمپلین ہے کہ اسٹریٹ لائٹ نہیں آ رہی، بلدیہ کے انجینئر کو لکھا گیا وہ کل آ کے یہاں پر مقامی لوگوں سے رب پیدا کر کے وہ لائٹ کی درستگی کریں گے اور یہاں پر لائٹیں چالو ہوں گی۔ لائٹوں کا میٹیریل بلدیہ کی ناقص آ رہا ہے، آج گولا ڈال کے جاتے کل بند ہو جاتا، تو ان کو بتایا گیا کہ اچھی ایجنسی سے میٹیریل لے کے یہاں پہ ڈالے تاکہ زیادہ سروس گولوں کی ہو، لائٹ محلے والوں کو زیادہ تر لائٹ سے استفادے کا موقع مل سکے۔ ورنہ دیگر مسائل کا بھی جائزہ لے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے کام 1 ہفتے 10 دن کے اندر شروع ہو جائیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان کے ہاتھوں اویسی کمیونٹی ہال واقع سلطان نگر بورا بنڈا میں سیٹون کی شاخ کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر کوآپشن ممبر حاجی میاں، ڈائریکٹر سیٹون سبھاش چندر بوس اور مقامی مجلسی لیڈر چنا سری سلم یادو بھی موجود تھے۔ بابا نگر گلشن اقبال کالونی کے نوجوانوں کے ایک وفد نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ نوجوانوں نے مجلس کی خدمات اور علاقے کے عوامی مسائل کی یکسوئی میں قائد مجلس کی جستجو پر مسرت کا اظہار کیا۔ نوجوانوں نے قائد مجلس کی گل پوشی بھی کی۔ پسماندہ طبقات کی طلباء تنظیم کے کارکنوں نے BC کمشنریٹ کے روبرو دھرنا منظم کیا۔ احتجاجی BC اسٹڈی سرکل میں ہوئے 5 کروڑ روپے کے اسکیم کی رقم کی وصولی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کر رہے تھے۔ تنظیم کے نمائندوں نے کمشنر کو اس سلسلے میں ایک یادداشت بھی حوالے کی۔ لنگر ہاؤس کی ایک مندر کے پاس شدید زخمی ہونے والا پان شاپ کا مالک عثمانیہ دواخانے میں زخموں سے جانبر نہ ہو سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ 30 سالہ محمد افروز پیر اور منگل کی درمیانی شب نارسنگی پولیس کو زخمی حالت میں ملا تھا۔ نامعلوم شرپسندوں نے اس کے سر پر لاٹھیوں سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ پولیس نے محمد افروز کو علاج کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کرایا تھا، جہاں وہ منگل کی صبح علاج کے دوران فوت ہو گئے۔ پولیس نے دفعہ 302 کے تحت کیس درج کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ رین بازار پولیس نے زبردستی شادیاں کرانے کے الزام میں ایک شخص اور اس کے سابق داماد کے خلاف کیس درج کر کے گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ متاثرہ خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ اس کے والد اکبر اور دوسرے رشتہ داروں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کر کے زبردستی 4 شادیاں کروائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی پہلی شادی 2012 میں ناگپور کے رہنے والے شبیر سے کی گئی تھی، جس میں 1 لاکھ روپے لیے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔
شبیر نے شادی کے چند مہینوں بعد ہی متاثرہ خاتون کو میکے روانہ کر دیا، جبکہ دوسری شادی بھی پونا کے رہنے والے جمال کے ساتھ رقم کے عوض کرائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک اور شادی سوڈانی شہری 50 سالہ منان کے ساتھ 1 لاکھ روپے لے کر کرائی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تمام شادیاں ان کی مرضی کے خلاف رقم کے عوض زبردستی کروائی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی شادیوں میں ان کی سوتیلی ماں بھی ملوث ہے، جنہیں 5 بیٹیاں ہیں، جبکہ سگی والدہ کو کسی بھی مداخلت کے اندیشے کے تحت ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے سوڈانی شہری منان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کا استعفی قبول، صدر راج کے نفاذ کا امکان۔ لوک سبھا میں تلنگانہ بل کی منظوری غیر جمہوری، تقسیم سے دونوں علاقوں کو نقصان، مستعفی وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس۔ تیلگو دیشم کے سیما آندھرا ارکان اسمبلی جی مدو کرشنما نائیڈو، ڈی اوما اور ایم گوپال بھی مستعفی۔ اور راجیہ سبھا میں آندھرا پردیش تنظیم جدید بل پیش نہ ہو سکا، ترامیم میں عدم اتفاق رائے کے باعث اجلاس ملتوی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔